তিনি এসডিপি অফিসও মাখাইবেন কারণ মিয়াগো তিনজন যিনি আইপিএফটিনি কর্মী ও নীরেশ দেববর্মা বিকর্ম শচীন্দ্র দেববর্মা সনপারানি প্রভাত দেববর্মা বিকর্ম ও তিনজন মিয়াগো পুলিশ সঙ্গে এরেস্ট খাইনি থাকা এরেস্ট খাইনি থাকমানি বিনা দুষে কোনো বড় নিখানি কোনো প্রমাণ করি প্রমাণ করিকে বড় এরেস্ট খাইনি থাকা বনি ইয়াগুলো ও এরিয়াनि बर' যত নামচানি बर' বৈরক গামাকে কুথুঙ্গই রগ্ন কাসুই না রক্ষা বড় কষ্ট খাইকা বড় তোমানি বাঙে এরেস্ট খাইনি আবার কোনো পুলিশ কোনো জবাব করি বড় কোনো ডিটেললি ভাবে ছায়া এখানে বড় না এরেস্ট খাই থাকা আইনবা তিনি दिल्लीफोरा एसडिपि अफिसआव जों तिनजन जों सबगै एसडिपि बाय मालायरनि तय फैखा आबनो बरताक তিনি पुस्टास खाइतंगो आशा खाइ बर कोनो दिनाव दिनै उग्रपन्थी बाय बर कोनो सहযোগিতা करै যদি তিনি बरनो एरेस्ट खाइनार खाके दाय साबो और जागा যিনি पलिटिकल पार्टीनि एगेन्स्ट बरनो दंगो बरक তিনি दुष्कृति बुं खुनुगै बरकनो তিনি पुलिसनो केस रखा केस रमनि कारण তিনি बरनो তিনি एसडिपि अफिस तवानि बाध्य যদি बरनो তিনি दिन जों भियगै माय आंखाके जों अनेक आन्दोलन कतर खाइनाय दरकार नाके जों एसडिपि अफिस घेराव खाइनाय दरकार नाके जों जिनि सेन्ट्रेल कमिटि आइपिएफटि नाहरै बिराद बरक दै जों दिनाव जागा डेपुटेसन खाइफैनाय आइनि बागै जों जत्तचिनि हामचाइनि ताकु ते बुकसन आं गयन मुसुबो যদি माइके चिनि पार्टीनि बर जे हेरेसमेन्ट खाइजा दंगाके जों जत्तने एकभाबे एक कक माइखेनि जों थां खाइगै जोंनि पार्टीनि जे हेरेसमेन्ट खाइजानाय न जों फेवनि नांनाय होनो जत्तनो गावबागै